ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرهم سلام أكيد كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحفرهم كم سمكا أحفرهم لي أكبر أحفرهم لي أبن حزبي أحفرهم بسحهم كماميرهم أطوار تخمروا نسيلهم نيرو فطرتهم زسعروا أحفرهم موني تخالي لأختهم يحزنوا لكت سعرتهم وجو يكدنوا محلى نيكت سانتا زحابيو سلكي المفترات سيطان زساسيو عمس مغنتهم لريتنا ماتوا سلام تغتاتلتي سول ميديا بزلخم وسلامكم يبزاح تصبونا عرفت جزي قدام سنبت قرالكم من داتمنخو لايك شير سبسكرايب ايتمقو توم سبسكرايب تقوركم سبسكرايب تقوركم سبسكرايب تقورو نتفلتوهم سبات كتعدومو بزيقات من داتلابو كونو لومي ازي اقداس وانا وزعبا مدب حزنا متينا لنا إيرتراونت بالصراح إيرتراونت بتكبر بتعمي نفعتي منئسي وعروز غنت كمز عينت صراح مالج بستخالكم متن كأننا كل نغبات شركة تبلو نداتلابوهو نسمع ايو تو يجيلا جمت تشالو ايه بندنو ذا ديلي نيوز ميل ورقة نيوز بيبر نو انا نيوز بيبر كوتا قويتوال የኢትዮጵያ ህዝብ ማንም ሰው አልተናገረበትም ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ከኡነታው ማምለጥ ስለሚፈልግ ማለት ነው born in the year 1945 ኢትዮጵያ 1945 ነው እንደ ኢትዮጵያ የታወቀችው ኢትዮጵያ የምትታወቀው የነበረው አለ አስ አቢሲኒያ ነበር አሁን ተቀየረ ወደ ኢትዮጵያ a new nation ማለት ነው በኢትዮጵያ ኔም ተቀይሯል ሃፒ በርዝዴይ ኢትዮጵያ አለ ከ80 ዓመት በፊት ደግሞ የኛን ማፒት ኤርትራኒያት እዚህ ጋር በእናታችሁ ኢትዮጵያ እንኳን እንደ ኢትዮጵያ ስትታወቅ 80 ዓመቷ ነው እና ኤርትራኒያት እና ደግሞ እዚህ ጋር መሬታችንን መልሱ አደራ በሰማይ አደራ በምድር መሬታችንን መልሱ ይሄ የኛ መሬት ነው እንዴ ተቀሽበናል ይላሉ እንደኛ ነን የተቀሸብነው አባቱ መልሱ መሬታችንን እዚህ ጋር እንደውም የኛ ሰፋ ይላል ማፑ ላይ እያት እንደዚህ ነበርች ኢትዮጵያ وإثيوبيا إرتريا كم إثيوبيا تفهتيرا عشان جعتهم 45 كا بورن زير زبل مالتي أب زن ديلي نيوز وات إذا حفتنا تريوا دلهم تبع وعرض غنت بيستغلوا متى نفس وكف إرتراوي نا كل محبراو ميديا شركوا له سلمنتاي حنت معلتون تزاريبا وني فلطنيم إذا صحفتي قد محجي رئيا نيرا أم بيبيا نيرا كمزي جيراجن حفتنا نتوم إثيوبياويان نخبط صحهم نحنا خانتاي جدينا نحنا أنتاي جدينا دكيري شاروار باك حنت دقيقة توصلني ولا واتساب هاي بولوني تيليجرام هاي بولوني خصدركم خليه مالتي بتعمي قتليو كلالي يكون دلي بوزح سرحات سلازولو بمحرنيا خنزندا جبركي وصيخي اقميت وصيخ مالتي بتعمي تبع وعرو بتعمي خازه مسكنك مالتي كمزي يزدلل ايرتراونت بتغبار ايرتراونت بسراح كاب زربا وصيخا بلكا لقعكا سويلكا ندسرح خمز غبرو خمز نغبر خمز اينبل غلغل اندا تباهل زغبر دلو افكم طرح عصولنا تخسرحو تقولوا سرحو طرحنا نبلوكم ندلي بتعمي نفعتي وعرو ተቀሽበናል ይላሉ እንደኛ ነን የተቀሸብነው አባቱ መልሱ መሬታችንን እዚህ ጋር እንደውም የኛ ሰፋ ይላል ማፑ ላይ እያት እንደዚህ ነበርች ኢትዮጵያ እንግዲህ እያት አይ ቲንክ በሶማል በኩል መሬት ተወስዶባቸዋል መሰለኝ በዚህ ማፕ ሳይው አይ ቲንክ እስኪ ማፓችሁ ጥሩ አድርጋችሁ እኔ እናንተ እንደወሰዳችሁብኝ እዚህ ጋር አውቃለሁ እንደዚህ امبشي إرترا بتعمي عبا يعني رخات زنبرتس تعبي نيرا همان سلازي بستخالكم متن كمان نسخاتكم دا يكون كابت مريتنا وسيدكم زرلهم دا امبر نحنا غن إرتراوين تازلاتنا تمسجن إلا نخيد حبرة سبيو زلنا كل جزء أملاك أيوان خدناي مالتي سلازي جمالكم حلو إذا بمحرنيا تزرقي حزل لغا نفس وقف إرتراوي نايك أدامن ناي سنبتن عيو جزا كم بدأ بحزنا ناب كله محاورة ميديا خا شركة بلوا
በዝጋጣሚ ይላበውኩም ከምኡውን ኣብ ዋትስኣፕ ዘለው ኢትዮጵያውያን ማሓዙትኩም በዋትስኣፕ ክሰድሎም ሃይቦልኒ እና ያም ሆኖ ያም እውነታው እየወጣ ነው ንቃ የአዲስ አበባ ልጅ የኢትዮጵያ ልጅ ንቁ እስኪ እዩት ይሄ ዘ ዴሊ ኒውስ የሚለውን ገብታችሁ ጎግል አድርጉትና ይሄ ኤርትራዊ የጻፈው ነው ምቺ አትሉኝ እንተማመን መድኃኒትም እኮ ይዋጣል ብያቸዋለሁ አይደለ እሬትም መድኃኒት ከሆነ ይዋጣል ለመዳን ማለት ነው ወዳቻለሁ ጎረቤቶቻችን ንቁሜን ثانك يو በጣም ነፍዕቲ ኦኬ ኣብዚ ሓለፈ እዋን ጌታቸው ረዳ ንኣወል ስዒድ እዩ ተብተብ እንዳበለ ክምልስ ምስ መድሃኒቱ መፅኡ ሰራዊት ኤርትራ ውሕዲ ከምኡ ከዓ ኤርትራ ቴክኖሎጂ ኣፅዋር ዓተቀትን ከምኡ ከዓ ናቱ ሰሚዖም ከዓ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ከም ፓፓጋሎ ከምኡ ፀዓዱ ከይተረፉ ኤርትራ ኣፅዋር ዝበሃል የብላን ኣብዚ ሓለፈ እዋን ኣወል ስዒድ ከምዚ ምስ በዝሐ ንሓሙሽተ ሃገራት ዝዕጠቕ ኣፅዋር ኣለዋ ኤርትራ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ከዓ ኣዲስ አበባ ዝበፅሕ ሮኬት ይኹን ሚሳይላት የብላን እግርና ይቅልጥፈና ካብ በዓል ሮኬትን ሚሳይላትን እግርና ስለ ዝቅልጥፈና ኣብ ኣፍ ደገ ኣዲስ አበባ እውን ስለ ዘለና ብዙሕ ደሸግር እውን ኣይኮነን ኣብ ብመሬት ክትራኸብ ተዘይክኢልካ ድሮናት ወዲ ሚሳይል ዳ ይኸውን ዳእምበር ብመሬት ዝራኸባ ሃገራት ድሮን ኣብ ባይታ ብዙሕ ነገራት ክትቅይር ኣይትኽእልን እያ እንድሕር ዳ ዘይትራኸብ ትኮይንካ ብመሬት ግን ብዙሕ ነገራት ክቀየር ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ጌታቸው ረዳ استزاروا ونسمع يمو down your throat that the Eritreans are our brothers well Eritreans are our brothers but the Eritrean leadership under President Isaias كد يحوات كادله كما عينت لقمات مداناغرت برأي سلاسه بزعل مستفتره كله يحوات اندي برأي سلاسه استفتره كله حوات اب شاينا يحلو اب ኤርትራ يحلو اب امريكا يحلو اب اوروبا يحلو مالتي كم بعل كما هاجن يحواس زبها لبنا كباخا انسسان عنا كبر لنا مالت ابلع الانسسا كما عينت جن نروكيت ناب ኤርትራ نخدبدم اسمرا مس ابي احمد تماشات إركا ኤርትራ ናብ ጦይናት ትነኽተኣቱ ዝተገብረ ጽሑፍ ብዙሕ ነገራቱን ይወጽ ስለዘሎ ንግዜ ንግደፎ ድሓነይ ንስኻ ግን ደመኛ ጸላ ህዝቢ ኤርትራ ኢኻ ቀጽል was in the forefront of committing the kinds of crimes that the people of Tigray had to suffer. And that's also making quite the statement towards the federal government. That's what by having that kind of relationship. That's by what opening I'm those about. doors. And you should see. So, what the TPLF leadership is trying to do is to see if aligning, an alliance with the Eritreans could save them from a real or perceived threat from the federal government. But the best approach for me is to try and work closely with the federal government to draw on the diplomatic support of the international community to try and focus on the full implementation of the Pretoria Agreement, rather than trying to find another ally which has never come to terms with the fact that it committed the kinds of heinous crimes that were visited upon the people of Tigray. Now, what the Eritreans are trying to do, is to make sure that the conflict goes southwards. So rather than confronting the federal government, whatever its intentions are in the Eritrean border, because they don't have the numerical advantage, they don't have the technological advantage and all that, they want to send the conflict away from their borders, and it was going to be either in Tigray or in Amhara. So if some conflict erupts, then at the expense of the people of Tigray. That is going to happen at the expense of the people. That's what I don't want to see. That's why I will fight to the nail against my erstwhile comrades, because what they are trying to do is to invite the federal government to fight whatever war, whatever conflict it might have in Tigray. And that نهزب تግራይ كم حد الدفاع ويكا كم مسارحي كم اون ኤርትራዊ ሰብ كم استسأنا مالتي نتግራዋይ نمحراይ دفاع تقوملو ገለ ዝበሃል ነገራት ካላም ፈራቅ እንዲዩ ሓሳብ መደናገሪ ጽቡቅ የርኩም እቲ ሓሞት ናይ ኤርትራ ትፈልጡ ወይኹም ማለት እስከ ቀደም ታኪዮም ሞጽኦም ትግራይ ክወሩ ዝደልዩ ዝነበሩ ሕዝ ተበታቲኖም እዮም ስለዚህ እዚ ንትግራይ ዓብይ ዕድል ተተጠቂማትሉ ዝብሉ ወገናት ኣለውሞ ታዮምቶም ዕድላት ፍሉጥ ኮይኑ ክትቅበሎ ዘይምላይ ካሊ ነገር ኮይኑ ክትቆመሉ ዘይምኻሉን ካሊ ጉዳይ ኮይኑ ማለት እዩ
ክትጥቀመሉ ዘይምኽኣል ማለት እናደለኻዮስ ናብ ረብሓኻ ብዝውዕሉ ኣገባብ ብውሕልል ኣገባብ ዘይምጥቃም ማለት እዩ ክትቀበሎ ዘይደሊ ዘይምድላይ ማለት ከዓ እዙይ ይጎደአኒ ኢልካ ስለ ትሓስብ ነቲ ዘንዮ ዕድል ከም ዘይኮነ ናብ እዚ ብምስራፅ ክባኽንን ክባላሸን ምግባር ብኻሊእ ገፅ ብክልቲኦም ስለ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዕድል ኮፍልት ኮይ ኣብ 2013 ትግራይ ሲ በይና ነይራ ብልጽግና ኦሮሞ ኩለን ክልላት ኣፍቲ ውግእ ዓብዪ መሰረታዊ ለውጢ ዘምፀ መንግስቲ ኤርትራ ዝተገበረ ውግእ ነቲ ውግእ ቅየር ዝገበረ እኮ መንግስቲ ኤርትራ እዩ እቲ መንጎ ብልጽግና ኦሮሞን ኣብ መንጎ ትግራይን ዝነበረ ውግእ እኮ ምናልባት ዓይኑ ብጨው ሓፂው ክሽፍጥ ዝደለየ ሰብ ተዘይኮይንስ ብልጽግና ኦሮሞ ንትግራይ ከሸንፋ ነይሩ እዩ ሽዑልካ ምሕሳብ ዘበት እዩ ترجعني؟ هو ثانك يو هو حجون نخزارب ابي كم ابي خهلو تاراتي ناي منغسي ኤርትራ ወይ ካ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጽቡ ገይሩ መምር አብርሃ ገሊጽወል ማለት እዩ ጌታቸው ረዳውን ማለት ህዝብ ትግራይ መንእሰይ ኤርትራ ኩሉ ተጓሕጉሑ ወጪኡ ኣብ ተዓዲ ተሪፉ ዘሎ ሽማግለ ዓቢዩ ይትረፍ ብኢዱ ብረት ክዕምር بأجر يزعمر تدليهم كيكون بيدو تحزوه تقوليهم بمبار نهزب تجراي كابتوم دسنوتهم نهزب تجراي ميس كالكوليشن زبل ناي كامر ناي كبر بريزيدنت سياسة خورك بمتكام ناوكينات آتيوم هزبوم آتيوم مالتي جيتا تورد دخا نهزب تجراي نخصنت مس صاركام تماشات إيرو مس CIA خوينود سرح زنبرك عندي أبتي كوينات إنها لو مستجرايون مس بلصقنا زراخب زنبره اخندي نابتي نمعراب تግራይ ኢሎም ዝጽውዕዎ ከም በዓል ወልቃይት ከም በዓል ሕሞራ አخندي ናብ ugoጾም ዘድህቡ ከመይ ጌርካ ነቲ መንእሰይ ትግራይ ንምውሓድ ወይ ከዓ መንእሰይ ትግራይ ንምድካም ብጻድቃን ዝእዘዝ ሰራዊት ናብ አዲስ አበባ መጢትካ ኣብኡ ከም ዝጸንት ገይሮሞ ማለት እዩ ስለዚ ጌታቸው ረዳ እቲ ዝብሎ ዘሎ ከዳናግሮኩም ኢትዮጵያውያን አጽዋራት የብሎምን ገለገለ አጽዋራት 4 ሃገራት ዝዕጠቃለና ኢሎም ሓይል አየርካ ቀድም ሕጂ ትፈልጡ ይኹም ማለት እዩ ልዕሊ 25 ብናይ ኤርትራ መከላኸሊ ጸረ ድሮን ተሃሪመን ኣብቲ 98 ኩናት ኣብዚ ዝነበረ ከዓ ጌታቸው ረዳ ዝኣዘዞ ሮኬት ና42 ናብ ኤርትራ ተደርቢዩ እቲ 40 ኣው ከሎ ተሪፉ ስለምንታይ ዘይኣተው ንዓኻትኩም ይምልከት እቲ ክልተ ግን ኣብቲ ክገብርዎ ኣይ ክገብርዎን የማዓረኽንዱ ዕንጅልና ወይ ከዓ ማዓረኽንዱ ድንቁርና ማዓረኽንዱ ጭካነ ዘለዎም ናብ ኣስመራ ናብ ደቀ ምሓሮ ሮኬት ክድርበይልካ ኤርትራ ከምኡ ስጉምቲ ኣይነበራን ማለት ኣይኮነትን ናብ መቐለ ምድር ባይኮት ዝቀለለ ነገር ነይሩ ከይድካ ግን መስዋዕት ከፊልካ ነቲ ሮኬት ዝብል ነበረ ሂዞሞ ማለት እዩ ሕጂ ከይትደናገሩ ኢትዮጵያውያን በዝጋጣሚ ኢትዮጵያውያን እዚ መልእኽቲ ንዓኹም አዲስ አበባ ዝበጽሕ የለንዶ ኣብ አዲስ አበባ ሁላትና ንተዓቆብ ካብ ወልያ ካብ ወሎ ከምኸዓ ካብ በዓል እዚ ሳማራ ናብኡ ንተኣከብ ኣብኡ ዝበጽሕ ሚሳይላትን ሮኬታትን የለን እንዳበሉ ዘብልኩም ዘለው ተጠንቀቁ ከምዚአን ዓይነት ኣብ 24 ጉንበት ዝኣተዋ ዝነበራ ኣብ ከለኹም ትፈልጥዎን ኢኹም እዚ እንትሪ ወንደለኹም አዲስ አበባ ይኮነን ሶማል ዝበጽሐ ጽቡቅ የረን ከዓ ኣበይ ኣለኻ ጌታቸው ረዳ ኣብ እንዳጫት ዲኻ ደለኻ ኣብ እንዳመስተር ዲኻ ደለኻ ዋላ ኣብ ምህረስ ኢኻ ጽቡቅ የረን ብኻሌትካ ጎቲተን ኣውጽየን ናብ እግዚአብሔር ካልሰዳኻ እየንሞ ጌቺ ከነላኔ ከድሓን ካብዚአን ዝበለጻውን ኣለዋ أجناي ما أنت بخسر أنت ما أصوات موتات ببوقي
هو عاد قال لهم خمزي فوليات بتكون قال سلتحاسبوا مچم كله حتاتن سلازلو እዚ ቪድዮ እዚ ከዊልዎ ስለ ዘሎ ደኣምበር ኣብ ኤሪ ቲቪ ተዘርጊሑ ነይሩ ኣብ 24 ጉንበት ንኣፍልጦኹም ክኾነኩም ብዝኾነ ኣብ ልምምድ ከለዉ ከዓ ክርእየኩም ኢትዮጵያውያን ከይትዳራበሹ እዘን ትሪእዎን ዘለኹም ከምዘን ትሪእዎን ዘለኹም እዩ ኣወል ስዒድ ከዓ ኣብ ኤርትራ ሓሶት ዝበሃል የለን ኤርትራውያን ከይንሕሱ ኢና ንፈርሕ ንሰባት ፈሪሕና ደይኮናስ ካብቲ 10 ትእዛዝ ዘሎ ቃል እግዚኣብሄር ማለት እዩ ቃል ቀምቃሉ ኢና ንሕና ነተግብሮ ማለት እዩ ሓሶት ነውሪ ብኤርትራ ሓሶት ነውሪ እዚ ፕሮፓጋንዳ ገለ ኸማን ኣይንኽእሎን ኢና ኸማን ስለዚ ከኣልቱ ስለ ዘለዎ ንሕና እታ ዘላ ብዘላ ደረቕያ كم زلاتات توصلوا زين تري ودلهم صبو جيرن ككرجاهم خلان مو أول سعيد بتخكري أميت ودلو تعبد لهم كاب أنزلت آخر أيوة تري ودلهم لعل زغنة نجر هاجر تهالو بزي هاجر كبرت يلن هاجر مسهالو تيا تهنسات هادو قلت بلوه زين واقعن كساب 5 مليون دولار ኣብ ጎግል ኣትዮም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ገሊኹም ፋክተር ወዲ ፋክተር ክትብሉ ትኽእሉን ኢኹም እወ ከይድኩም ኣብቲ ጎግል ከምዚአን ናይ ውግእ ክንደይ ይሽየጣ እንድሕር 50 ሚልዮን ዶላር 50 ሚልዮን ዶላር 70 ሚልዮን ዶላር 100 ሚልዮን ዶላር እወ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ገበረ እንዶ ከምዚ ይበለ እንዶ ገለገለ እሱ ናይ ዓመት ናይ 2 ዓመት ይፀገም የብሉን ኣብ ህንፃ ወዲ ህንፃ ኣብኡ ከዓ ንሰርሕ ስለ ዝነበርና ፀገም የብሉን 2 ዓመት እዩ ዝወስደና እቲ ህንፃ ወዲ ህንፃ ማለት እዩ لعل زغنا نجر جن نتسلعها لعلي وحليف كحت أنا خد كل لك أبز حلف وريهم ويهم هو زي تبع لو كيل لا تم سبات حدا جزيس سلمتها جمجع إثيوبيا الكايا يلوس حدا صحيح اللي مالك وأبي أحمد نسمرك أزاهن قبرينا كون إحنا كوسوينا نتسب نخيسن بال ولا حدا جزيس كوسويل كسمعها خم لي سمع خم نسمرك أزاهن قبرينا زبل مندي سمعهم ولا دكيري نسمرك أزاهن قبرا أزا مسمرس كازاهم قبراينا خبز عبي يالو دي قيح مسمر كندي شعدي منستر زينا خبر اتو يمانه قبر مسكن قيح مسمر رغاغيسكم قيح مسمر ولعلي تولو كزم سبازياتهم غيرو ميم سلازي تنقاقا حتوكم يا تنقا صومال حليفا كينيا اسبتحين لجس شرفك حلو شرفك كبرات تغطاتلتي سول ميديا مچم بتعمي زينا دبلوماسي لو ما انت زوص كم زتري ودلكم كبر بريزيدنت سياسة فرقي بزقاطامي عدمت عنا يهاب كان دابولكو نابتي ازي دزبل زينا دبلوماسي منغست تشاينا مس ኤርትራ ዘሎ ዝምድና ክትዕቢ ድሉት ምህላዋ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ቻይና ኣብ ኤርትራ ብምክንያት በዓል መበል 76 بمسرات ريبابليك تشاينا أملكيتو زرقحوه زولو صحوف إيرتران تشاينان جيزي زمسكرو حاكي ملوات أب مقوام بعداوي عبللا حبراوي تمكرو زقلسا زولوا هاجراتين نزي عبل القبت زبهال زقالسا زولوا بمتكل تشاينان إيرتران محازا إيرترا خوينا تشاينا زي غاتي أب شركنا استمركو سمعت تشاينان إيرتران نرتعاوي فتحن زموغوت زقالسا زلوا هانقوتان سلام مرغغا زلوون ايان اتي صبو ነገር ካ ናይ ቻይና እና ኤርትራን ውሽጣዊ መረጋጋ ዘለውን ካብን ናብን ከም ድልያት ካትንቃሳሰለን ትኽእል ናፃ ፖለቲካዊ ሕርያ ዝኽተላ ካብ ዓብልል ገብት ክልቲኤን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት በሓባር
نتي بيناوي زجبر نجارات كقاوم ورسنها زمدنا ترير عمق زلوا أمونغو تشاينا إيرتران زقي زلو زمدناي تشاينا أو عبيت قدات بسممع مس منقستي إيرترا زجبر رايوه توالاتي أب نا إثيوبيا زجبر سممعات ريهم واللهم حد بتعمي زجرب سممع ريخات ولا جبر أي تكبري تشاينا أو عبيت قدات بسممع مس منقستي إيرترا أو عبيت قدات زوتوكورة مس إيرترا خسرح دلوتو مخانا أب قداي نقدي أب قداي حرشة أب قداي قطبة أب قداي ساعات مس هزبي تمكرو هزبي إيرتران هزبي تشاينان تمكرو نخلاوت دلوت مهلاوا تسامو قدايات إمباسي تشاينا أب إيرترا بمغنيات بعال مبل 76 من مصرات ريبابليك تشاينا أملكيتو زرقي حوا زولو صحف يحبر بتعمي بزقاطا مخا نهزب تشاينا خو مخا نمنغستي تشاينا انقعنا مبل 76 ابصحابكم نبل مالتي كله تخاتاتال سول ميديا خا لايك ايتوحدو نا كل نخباصح خا شير بولو نجم ازي همتاتاو تفولتو يهم سرعات بعلقنا مچم ليتن معلت نمنتايم بحر زبلو دلو اندحر دايلنا نيرترا بإيدان بإقران حسكا مالت وتهدر مالت ممقا ويكا وتهدر منقسي إرترا فتيو خيفتوه نتل إلاونت نخوحس إلو زقوبرو دلو تزي كوينو وتهدر مالت عنوتي أو حدا هدر وتهدر مقلا وتهدر تومنات ناس كالة تترفاكو ديقا ودي ديقا سرحو وتهدر قد موزح باجيتي خاتو تصال خمزي خريقكم تصنحكو نفرتي كاوت حسكا بوزح نقرات مالتي لذي أب إيرترا إذا أي تجبر إذا أي بلاني كحت زارة مجمرتا تي هاجر بزوج حدا درجة نجر أب إيرتراس نحدا وتهدر كندي تي دوموس ود دوموس أون زيفكا قديفكا نمجبو كندي توصل $4 $5 ده توصل كالكوليت برو نعمت كل حزب إيرترا وتهدري جن دحان كلتا 100 شحن ولا 300 شحن ولا 400 تكتب له تقوليهم 100 تكتب له تقوليهم 5 تكتب له تقوليهم كالكوليت ورومو بحنت معالتي اورح خندي نحر دايلنا اذا كمان حزب إيرتران منقس إيرتران إيدن وانتم كويني حلفو له تجيزي دا أمبر زياتهم كا خغوبرو زي كونو كوينات خفتو زي كونو تايدا اتي جماجم نايك اهي بحري إيرتران دحر دا خمزي تخدو زلا كله وشتاوي مرققا نإنفسترات كمون اتزبلت موچو زغونه بوتا إيرترا سلا زغونه أبتو بوتا خاتنا بعل دوباي تصبح نقول سحبت ناب إيرترا سلا زمت نإيرترا خمزي جيركا ندحر داخل إلهم فينا تخفتو تزيكي إلهم كا التامل حاسم ليتن معلتن أبزخو دو ودب بحري قلن داولو يخزارو ويوعلو مالتي زياتا قداميتي لما عنت غازي عبود كمستري ولا لهم بزعبا استزاربو زربا የምንበለጽግ ስለሚያደርገን በጀመርነው ትላልቅ ነገር የማሰብ ትላልቅ ነገር የመጀመር በፍጥነት የመጨረስና ውጤት የማስገኘት ልምምዳችን የኢትዮጵያን ብልጽግና በጋራ እንድናሳካ በታላቅ ትህትና ለኢትዮጵያውያንና ለመላው የኢስት አፍሪካ ዜጎች ጥሪዬን ማቅረብ እፈልጋለሁ። እኛ ከጅምሩ እንደምናሳካ እናምናለን። ከጅምሩ ማሳካት እንደምንችል ብቻ ሳይሆን ፈጣሪያችን እንደሚያግዘን እናምናለን። ዛሬ ለማያምኑ መከናወን እንደሚቻል ላልተቀበሉ አሳክተን ስላሳየን ማየት ማመን ነው እንደሚባለው ፓርላማው ድጋሚ ከመከፈቱ በፊት የጋዝ ፕሮጀክታችን ተጠናቆ እንገናኛለን ባልነው ልክ አጠናቀናልና እስካሁን ማየት የተሳናችሁ የተሰወረባችሁ ንቁ፣ ጊዜ እንዳያልፈባችሁ። እኛን ማንም ሊያቆመን አይችልም። የኢትዮጵያን ብልጽግና እናረጋግጣለን። የኢትዮጵያን የወደብ ባለቤትነት እናረጋግጣለን። ኢትዮጵያስ ባለቤት ዲሃት ላደለኻ ወደብ ንኽትውንን ወደብ ንኽህልዋ ክነረጋግጥና ማንም ዝኽልክለና የለን ገለት ብላለኻ هو تملحاسك حلبة توقع على تلبانير صورنا خات سبر مالتي صورنا أفنجا خات سبر مالتي
هو تتودباتنا إرترا هتقوم لتخونكم كمان መንግስቲ ኤርትራ መቕፃዕቲ ክቐፅዓኩም ክኽእል ኣለዎ ብድሕሪኡ ከማን ድራይ ፖርት እዮም ትጥቀሙ ድራይ ፖርት መሬትና ክትረግፅዎ ይነልኒ እንታይ ሒዝኩም ትመፁ ኣይንፈልኒ ሰብ ክትቆትሉ ትኽእሉ ጫት ሒዝኩም ትመፁ ትኽእሉ ሓሽሽ ሒዝኩም ክትመፁ ትኽእሉ 666 ናብ ኤርትራ ሒዝኩም ክትመፁ ትኽእሉ ኣየድልየናን እዩ ንስኻትኩም መንግስቲ ኤርትራ እዚኣ ናተይ ርእይቶ ናተይ ሓሳብ እያ ምስናይ ቅሬታ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ዝምልከተካ ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ፈሊጥና ማለት ደይኮነ ግን ኣነ ከም ሶል ሚድያ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ፅባሕ ንጎውን ክትጥቀመሉ እንድሕር ደኣ ኮይና ንወደባት ናይ ኤርትራ ድራይ ፖርት መሬትና ክረግፆ ይብሎም እንታይ ሒዞም መፁ ይንፈልጥ ኢና ንሕና ኣማናት ኢና ንሕና ፈቃራት ኢና ንሕና ጥዑማት ኢና ልዕሊ ዝኾነ ነገር ንኣምን ኢና ንኣብነት ኣብ ቤት መስተ ኣብ እንዳሻሂ ድዩ ቤት ቁርሲ ድዩ ቴሌፎን ተደዊልካ እንድሕር ደኣ ወይ ከዓ ሰብ ፀዊዒካ ደገ ወፂኻ ኮለል ኢልካ ድሕሪ ሰዓት ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ኣብኣ ትፀንሓካ እታ መስተ ድያ እታ ሻሂ ድያ እታ ቡን ድያ እታ መግቢ ድያ ማለት እዩ ኣብ በዓል ኢትዮጵያ ግን ከምኡ ይኮነን ኣብ ቢራ እንዳሰተዩ ከለዉ እንድሕር ደኣ ሽቓቅ ክሸኑ ኮይኖም ኣብ ጅቦኦም ገይሮማ እዮም ዝኸዱ ንምንታይ ከምኡ ገይሮማ ኸዱ እዚ ዝነጥብ ወዲ ዝነጥብ ገለ ኣሎ ኪሮስ ኣለማይ ሪኢኹም ኢኹም ብምንታይ ሞይቱ ገለ ኢልካ ትሓቶም ከምዚያን ከይዱ ኣብ ከብደ ኢሉ ተቐሪፁ ሞይቱ ኣብ ዝሓለፈ ምሽክናይ ሓደ ኢትዮጵያውን ኣማኒኤል ዲዋላ ገለ ዝበሃል ነይሩ እንታይ ዳ ኮይኑ ተቐሪፁ ከይዱስ ሞይቱ ክስቶ ነይሩስ በቃ ከይዱ ርእሰ ኢሉ ከይዱ ሞይቱ ገለ ትኢኻ ትሰምዕ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ መግቢ ተኾነውን ወዲኢኻ ኢኻ ትወፅእ ዋላ ሻሂ ተኾነውን ወዲኢኻ ኢኻ ትወፅእ ከምኡ ዝበሃል ገዲፍካዮም ዝበሃል የለን እዚ ዝነጥብ ወዲ ዝነጥብ እዚ ናይ ጠንቆልቲ ወዲ ጠንቆልቲ ዓዲ ስለ ዝኾነ ፕሊስ እዚኣቶም ከማን መሬትና ክረግፅዎ ኣይንደልን ኢና እቲ ተጠቃምነት መንግስቲ ኤርትራ ልዕሊ ዝኾነ ነገር መቸም እዛ ጉዳይ እዚኣ ምዚኣቶም ምልዛም ምዚኣቶም ምዝታይ ተሓፂብካ ጭቃ እዩ ናትኩም ክላስ እውን ኣይኮነን ልዕሊ ዝኾነ ነገር ኣኽቢርኩሞም ኣብ ገዛኹም ከማን እቲኹሞም ንህዝቢ ኤርትራ ፍቆዶ ፅርግያ 12 ሰዓት ክመፅእ ተባሂሉ ሰላም በቃ ፅቡቅ ጌርና ተቐቢልና ሕጂ ግን ዝበሃል የለን ድራይ ወደብ ገለ ክንረክብ ኢና ገለገለ ትበሃል ዘለካ ክድ ጅቡቲኻ ክድ ሶማልካ ዲ ዋላ ሞምባሳኻ ተጠቀም ኤርትራ ከም ዱባይ ዳ እምበር ንዓኹም ዝኸውን ከማን ብድሕሪ ሕጂ ወደብ የለን ኢናፍ ዳን የኢትዮጵያን የወደብ ባለቤትነት እናረጋግጣለን የኢትዮጵያን ልማት እናረጋግጣለን የምንናገረው ለመፈጸም ነው የምናስቀድመው ሰላም ነው የምንፈልገው በትጋት በስራ ነው ሁሉ ፍላጎቶቻችን ዴይዋን የአሰብ ጉዳይ ሲነሳ የአሰብ ጉዳይ የኤሚሬት ጉዳይ ነው የኢትዮጵያ ጉዳይ አይደለም ቴንክ ዩ ሀብታሙ እሺ በቃ ናቶም ጉዳይ ኮነ ንብለኩም ኣለሁ ባሕረ ዘይብላ ወይ ከዓ ኣብ ዘይነበረትሉ ግዜ ኢትዮጵያ ሽዑ ትህፍትም ነይራ هو ثانك يو هبتام قتل بترفه خبرات تخاتات سول ميديا ناكل نغباصع شركه بلو كمزا ابرست تريوار لهم نعمتا اريتشا ديكم تبلو تبعلنا اورومو دي ولاتي حدلو سيلو اب قهي بحر قال زبلو زنبره اب امارات يوم نعمتا اريتشا توعلو اريتشا اب امارات يوم كتوعلو هو جيزين هوكم لنا بخل تحقون لهم نعاقاتكم المطفاء نعاقاتكم المرقات نعاقاتكم كابقص مريت مئلاي كابتي قرن افريكا ناي كلاتنا سراحي ناي حواحات سراحي ناي فانو سراحي ناي ارترا سراحي ناي سودان سراحي سلازي نعاقاتكم كمي غيركا كابتي زوبا حق حكا مالتي سلازي اريتشا نعمتا اب إمارات يوم كتب علوه مستي شملس دونقورو مالك هو دونقورو يتولى قالت له نتولو هو أمنا يمن بحر بأمن سيدا أخبر دونقورو سبت راح يكون زيناتو ناتي زبل سلازي زي آية تسلوه نعاتهم كا أي تحلي لهم تغيلكم كمان إلكم تتحوسوا كمان تبوي أي تحلي لهم تقيح مسمر تسجير مالك تاي والدي
هاجر سمعتات ياكو እቲ ባሕርኮ ንዚኦም ኖርማል ባሕርኮ ይመስሎም ነው ደም እኮ እዩ ስለዚ እዚያቶም በቲ ናቶም ቋንቋ ካትረድኦ ይቀኒለይ ሀብታሙ እንዳባኻ ዴይ ዋን የአሰብ ጉዳይ ሲነሳ የአሰብ ጉዳይ የኤመሬት ጉዳይ ነው የኢትዮጵያ ጉዳይ አይደለም ለኢትዮጵያ የባህር መውጫ በር ፍለጋ ሳይሆን አብይ አህመድ ለኤመሬት በገንዘብ ስለተቀጠረ ቅጥረኛ አገሪቷ የቅጥረኛ ተዋጊ ካምፕ ነው ያደረጋት ኢትዮጵያን መርሰነሪ እንደሚገዛው ኢትዮጵያን የገዛቻት ኤመሬት በብር ኦህዴድ የሚባል ቲም ደግሞ አገሪቷን እየዘረፈም አጠቃላይ ስልጣን ተቆጣጥሮ መቆየት ይፈልጋል እየዘረፈ በስልጣን ለመቆየት ደግሞ ምን ያስፈልገዋል ገንዘብ ያስፈልገዋል ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍ ያስፈልገዋል ወዘተረፈ ለእንደዚህ አይነት ውንብድና ኤመሬት አሰብን በኃይል መያዝ ስለምትፈልግ አሰብን መያዝ ለምን የሚል ነገር ልታነሱ ትችላላችሁ ምትረዱታላችሁ ማትረዱት አካላት አሰብ ላይ ገልፎች ነው ግብግብ ያረጉ ያሉት ገልፍ ብቻ አይደለም ሀያላኑ በሙሉ እቺ የበሬ ግንባር የምታክል አገር ጅቡቲ የ6-7 ሀያላን የጦር ካምፕ ናት ትልልቆቹ አሜሪካን ቻይናን ጨምሮ ወታደራዊ ካምፕ አብዛኛው ሀገራት የምዕራብ ሀገራት ካምፕ አላቸው ወታደራዊ ቤዝ አላቸው በጅቡቲ ኤርትራን የወታደራዊ ቤዛቸው ማዕከል ለማድረግ የሞከሩ አካላት በተለያየ መልኩ ሳይሳካላቸው ቀርቶ ነው ኤመሬት አሰብን በወደብነት ለከራይ ካለች በኋላ የጦር ቤዝ ለማድረግ እንቅስቃሴ ስታረግ ኢሳያስ ፊቱ ዞር ኤመሬት የጅቡቲንም ወደብ ተዋውላው ነበረ ለ30 ዓመት ጅቡቲም የኤመሬትን አዝማሚያ ካየች በኋላ ውሏን ሰረዘች በአንድ በኩል ጅቡቲ ከፈረንሳይ መዳፍ የምትወጣ አይደለች ውሏን ሰርዛ ኤመሬትን አባረረች በዛን እንዴት አሰብ ሄደች አሰብ ያለውን የድሮን ስቴሽን ገነባች አሰብን ይዛ የቀይ ባህርን ቀጠና እስከተቆጣጠረች ድረስ ለኤመሬት ሰርግና መላሿ ነው ችግር የለባትም ዞር በይ ያሏት ኢሳያስ በኢሳያስ እና በጅቡቲ ያላትን ንዴት ማብረጃው 4 ኪሎ የተቀመጠው የኦህዴድ ስብስብ ሆኖ ተገኘና ኦህዴድን አፕሮች አደረገች በሙሉ ኢህአዴግ የሚባል ኃይል ቲፒኤልኤፍ የሚባል ኃይል ከመርኮኝነት ያስለቀቀ ያመጣቸው ትከሻቸው የማይሸከመውን ማዕረግ እየሰጠ ከዓለም አቀፍ ህግና ስርዓት ውጪ በኮታ ጀነራል ያረጋቸው አካላት ውጊያም እንደሆነ ያቁትም ጂኦፖለቲካም እንደሆነ ያቁትም አንድ የታሪክ አጋጣሚ ወንበሩ እንዲይዙ ታደረጋቸው የረገፈ ትከሻቸው የማይሸከመው ማዕረግ ትከሻቸው ላይ ተጫነ በየለቱ ይወጡ የሚናገሩትን ያቁትም ምኑን ከምኑ ቀላቅለው እንደሚቀሙት ምኑን ከምኑ ቀላቅለው እንደሚጠጡት አይታወቅም ድብልቅልቅ ያለ ነገር ነው በቃ ሲያጮሁት የሚኖሩት ሰሞኑን ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ የተናገረውን ሰምታችኋል አስደምጠናችኋል አሰብ እንሄዳለን በኃይል እንይዛለን ሲፎክር የነበረው አሰብኛ እንደሆነ ዓለም እንዲያውቅ እየሰራን ነው አለ እና በኃይል እንቆጣጠራለን አለ ዲፕሎማሲ ሃሁ ማያውቁ ሰዎች ስለሆነ ያው የዲፕሎማሲ ያቃሉ ለገሰት ሁሉ መጥቶላል እኮ አምባሳደር ሆኖ እና ተሾመ ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ጊዜ ያለለት የመከላከያ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ነው እና ኤርትራ እንወራለን አሰብን እንይዛለን እንዋጋለን እያለ እያቀራራ ነው የሚገኘው ተሾመ ገመቹ ብርጋዴር ጀነራል ቦልቲ ታደሰ ምን አለ
اوكي كبرات تغاتاتلت السول ميديا ابزو زلهم وسلامكم يبزح صبون عرفت غزي كلام سمت كون لكم اندا تمنخو بطعم دسيلاتني فورتي تالنت شو بارت 1 الى جميرا لا بطعم دس دبليو هو كبير تريات فنو اسك سبسكرايب بمغبار اب كومنت سول ميديا لكم تصحف اب كومنتي سول ميديا لكم تصحفوا بطعم دس دبل مدبات يم زم حلالفو دلو از كمز عينت نغرات اخنبارات عم كنكلان كل زي جينا خاصه انت يا اخي كمين يبرح درافه خاصكم بطعم بقع درافه خاص هذا حوي تا تصبح على برخه انت حلم خاصك انت اللي مبصحت حل انت حوي كلنا كسمعت تفلط يعني ما عرفني دليتنا يدرف خمس لك قلم سخا عبير عن صبوص راح صرح كل زي حلمي انت حلمنا كنا حوي زغدو نعي هلدانا حسب انت تعجب نايس يا تقربتني يا عبد الرحمن ما يتوسع وي اتاسخبي مصني اسل تاساتي مخرج انت زي اخذ تبلصتيا نحن كون دحر قصيركا تذكر مسيركم او استماغر ودك يري نحنا سبسكرايب نغورلهم كمون كومنت نصحف تن هاجراو ميدياتات كات كاوشت هاجر زم حلالف سبسكرايب نغورو ابارات عمر الهبوم سمننا تصقالو سبات كم يغيرنا نعبي دامبر سبات كم يغيرنا ندقس ወይ ካን سبات مصداف تزقلل مغدي አለው ንሰባት ሆነ ይሎም ኮጽፉ ለይትን መዓልትን ድሰርሑ ሰባት አለው ንፈልጥና ጽቡ ጌርና ንፋለጥና ማለት ስለዚህ ኩሉ ግዜ ንሐውና ይኹን ንሐፍትና ኣብ ምዕባይ ቀዳምነት ናይ ቀዳምነት ስራሕ ከውን ክቀላሎ ሶል ሚዲያ ካ ዝሆነ መገደ አየር ከማን ኤጀንሲሳት ኣለኹም ኣብ ዝደገ ብዙሕ ነገራት ካላት ዘለኩም ኣለኹም ናብ ኤርትራ ዝሆነ ነገራት ልኡኹ ኮሚታቱን ኣሎ ንዓይ ረኸቡኒ ኣነ ኣድቨርታይዝ ክገብረልኩም ادفرتايز كغبرلكم سلازي سبسكرايب بمغبار كان زياتهم حغزوهم اباراتعوم اب كومنت سول ميديا لكم صحفوا اب تقدميت كومنتي ابا اخبر فولكم يصبو مجمار بتعم دس دبليو كمزي خا نمنسيات انداكبكا ناتهم تالنت ناتهم بقعت ناتهم كلت ازي اقداسي زاسواي من دحراريهم بشنغروا زحلفوا منسيات بلوصات كوينوم ترخبوا تسحيلوا من تماهيروم سلازعابي مالتي ويكا بتي مسالل سلازسغرو ስለዚህ ኩላትኩም እዛ ፍርቲ ሾው ታለንት ይላወጥ ያዘላ ጽቦን መጀመር ከሆነልኪ ቀጽልዮ ቀጻልነት ግን ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ባህላዬ ንሕና ካብስተኻለና መጠን እንድሕርዳ ክትረኽቡን ኺልኩምን ታናተይ ዋትስኣፕ ኣላትኩም ፌስቡክ ኣለኩም ጽሒፍኩም ዝኾነ ነገራት ዝግበር ክትሓጋገዘኩም ኣነ ድሉዌ የቀኒለይ ሰሰናይ ወድሐምኩም أحبرم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نتوم زفكرو أحبرم سلام أكيد كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحبرم كم سلكا أحبرم لي من أكبر أحبرم لي أبن أحفرهم بصحهم كماميرهم أطوار تخمروا نسيلوا ومنيروا فطرتهم زصروا أحفرهم موني تخالي لأختهم يحزنوا لكت سعرتهم وجو يكدنوا المحلى نيكت سانتا زعابيو سلكي الوفترت سيطان زي ساسيو